panoramique. وانا tout à l'heure غادي ندير لكم un tour فيها باش تشوفوا les toilettes, la salle de bain, le lit et la vue وحتى le petit coin فين تقدر تاكل et tout. Donc l'hôtel, j'ai un peu plus loin du centre. Je pense شحال شي تقريبا شي 40 minutes en voiture du centre-ville de Bangkok où voilà, c'est un hôtel Avani Riverside, c'est un hôtel 5 étoiles. Vraiment le service est top, la qualité, l'hygiène, vraiment couché au top. Ou voilà, donc نحاول ندير لكم un tour de la chambre باش نعطيكم une idée elle a le prix ou elle a le service et tout. Hop. Voilà. هذه هي l'entrée. Voilà, كتدخل من هنايا عندك les toilettes à gauche هما هادو. فوالا ها هو الدوش كاين هنا. ensuite هنا les toilettes. هنا un petit coin فين كاين le coffre-fort. هنايا فين تقدر تعلق البينوار ديالك الا عندك شي حاجه باقا فازقه ولا فازقه ولا مصبنه ولا المهم الا عندك شي حاجه تقدر تعلقها هنايا كسوا حوايج فاسقين ولا ناشفين. عاطينك اوسي هذاك المصلوح باش تصلح لا عندك دي شوميز ولا دي تريك اللي ممكن تصلحهم اللي ضروري تصلحهم. عندك هنا بتي ميغوار اللي كيزومي على لو فيزاج. فوالا هنا واحد لو ميغوار اللي يمكن لك تكحزو اوكي كيعطيك لاكسي لا شومبر لو غران لي و لا فيو بانوراميك اي تو. فوالا هذا هو لو غران لي. سمحوا لنا على هاد الروينه. فوالا ها هي لا فيو بانوراميك تطلع على لا ريفيير ديال بانكوك. خصني نطفي لكم الضو باش هكا تبان لكم لا فيو مزيان. فوالا فوالا bon il fallait éteindre aussi les toilettes باش يبان لكم داكشي مزيان mais c'est pas grave. هاد لا شامبر فيو بانوراميك جات في ال 25e étage ديال لو باتيمون ديال لوتيل. هنا غادي نعاود نشعل الضو. هنا كيف ما كتشوفوا معنا عندنا واحد لو بتي تروك فين تقدر تحط لا بوف وتطلعها معك. هنايا عندنا لي فروي. هادشي كله فري، هادشي كله غراتويتمون. تقدر تهز autant de choses que tu veux, des sandwichs, du dessert, des yaourts, des tiramisu, des sodas, coca, tout ce que tu veux. هذا بحال دي داناب. C'est des yaourts aussi. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, tu peux prendre autant de choses que tu veux. كيمكن لك تطلع هنا لا chambre. C'est un service 24 heures sur 24. Du coup, قتاش ما جاك الجوع في لا جورني que ça soit في الصباح في الليل في العشيه في الوقيته د الغداء في اي وقيته تقدر تجي دونك في اي وقيته في النهار الا جاك الجوع ولا تشيتي شي حاجه من هادشي اللي عندهم في لو 11e étage. في لو 11e étage عندهم واحد ليسباس فين كاين لك تاخذ هاد لي فروي هادوك لي ساندويتش ايتو وكاين واحد لو بتي ريستو تما فين كيمكن لك تاخذ لي بواسون شود. تقدر تاخذ دو كافي ولي كافي بوحدو. تقدر تاخذ لو تي تقدر تاخذ شوكولا شود. المهم تو لي بواسون شود اللي كتعرف. C'est un service qui fait que comme 24 heures gratuitement. Tu as accès à le service gratuitement 24 heures sur 24 وكيمكن لك تطلع معك هاد لي بتي تروك من لو 11e étage لا شامبر ديالك. مي ما يمكنلكش دي هاد لي تروك هذا لو سكاي بار اللي فوق
اللي جا في 26e étage حدا لا بيسين اللي فيها une vue panoramique اللي جات في la terrasse du bâtiment. C'est une grande piscine اللي غنوريوها لكم par la suite. La vue ديالها بالليل est différente de la vue في الصباح. Vraiment rien à dire sur cet hôtel là. C'est un hôtel 5 étoiles avec un service top et la nuit elle dépasse pas les 1500 dirhams, 1600 dirhams à peu près, donc c'est pas du tout cher et du coup voilà, vraiment je recommande l'hôtel أي واحد باغي يجي لبانكوك ou surtout pour les gens اللي جايين pour un voyage de noces. Ça vaut la peine. C'est vrai que الطريق بعيدة بزاف ولكن ça vaut la peine. من كتوصل كتنسى داك العيا وداك التعب ديال الطريق. دابا غادي تمشيو معايا ندير لكم ان تور في لا سال دو سبور. تما خليت راجلي كيدريني غنوريه لكم ونتلاقاو من بعد. فوالا هذا هو لو نيميرو دو شامبر là le 25e étage وهنايا sur la gauche كاينه la salle de sport. Voilà. Oui. ها هو كيتريني. ها هو mon amour كيتريني. Ça va? Tu t'ennuies pas? الدنيا خاوية. كاينين غير انا وياه. دابا دايره تقريبا شي 1:30 ولا 2 الصباح. حنا مازالين كنضربوا دوره في لوطيل. مي راه هادشي ابخي اون لونغ جورني راه خرجنا وتسالينا مشينا فيزيتينا بليزيور طومبل شفنا بليزيور اندروا مشينا لتشاينا تاون تعشينا تما ودابا اوني رونطري وبغينا نمشيو نضربوا طليله في لا سال دو سبور نترينيو شويه باش غدا ان شاء الله نكونوا اون فورم ونفيزيتيو دوطخ تروك. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.